अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं माही शेख। जान है तो जहान है। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैर से होंगे और यकीनन सेहतमंद होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और जिस बात का हमें डर था कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता बारिशें न हुई तो क्या होगा, बर्फबारी भी बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ जो मौसम है वो तब्दील हो गया और बारिश बहुत अच्छी हुई। तो जो हम कह रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो इंसान को अटैक कर रही हैं, वो बीमारियां काफी हद तक अब कम हो जाएंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब मौसम खुशगवार हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। मुझे लगता है मौसम एकदम खुल गया है। बिल्कुल, और अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हो गया। सर्दी भी जाते हुए महसूस हो गया मुझे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना, ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल कि अभी मतलब थोड़ा सा इस मंथ में तो हो जाते हैं, जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो अक्सर फिर से आ जाती है। अभी ये नहीं कह सकते। अब बर्फबारी पड़ गई है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से वापस आ बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है कि बीमारियों के हवाले से जिस तरह आपने बात की है तो बहुत सारे मसले मसाइल इससे कम हो जाते हैं। इस हवाले से बेहतर। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वर्टिलिगो के हवाले से, बर्ड्स की बीमारी। बर्ड्स की बीमारी बेसिकली क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की स्किन जो है मिल्की वाइट हो जाती है और कहीं से ब्राउन और कहीं से डार्क ब्राउन शेड देने लगती है। तो जो आपकी बॉडी के डिफरेंट फेजेस आते हैं स्किन के हवाले से, उसको वर्टिलिगो कहते हैं। और बेसिकली ये क्या होती है, इस बीमारी की डिटेल्स जो है वो डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े अरसे से हम देखते हैं कि लोग सारी जिंदगी इस बीमारी के साथ गुजारते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ये बीमारी है क्या, बर्ड्स की बीमारी। असल में जिस तरह आपने कहा स्किन की बीमारी है, बिल्कुल इसी तरह है। स्किन की बीमारी है और एक बहुत बड़ी बीमारी इसको हम कहेंगे। बड़ी इसलिए है कि इसकी वजह से पेशेंट्स पर एक तो मतलब उसकी खूबसूरती मुतासिर हो जाती है, इस हाथ से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इनफीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और बाकी भी स्किन नॉर्मल नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसको भी है अल्लाह ताला उनको जो है शिफाए कामिला अता फरमाए और जिसको नहीं है अल्लाह ताला उनको महफूज रखे इस तरह की बीमारियों से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इस तरह की बीमारियों से उन्होंने फना मांगी है। ठीक है, ऐसे पनाह मांगी है कि एक आयत है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ाम वत, इसका तर्जुमा इस तरह है, वो लास्ट वाला एंड जो पॉइंट है वो जहन से निकल गया। तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह मुझे महफूज रख, ठीक है, विटिलिगो से, बर्स से, और इसी तरीके से दूसरी लेप्रोसी जो है बिल्कुल, और इंसैनिटी, पागलपन और इस तरह की जो बीमारियां हैं, तो उन्होंने भी फना मांगी है। और हम भी यही दुआ करेंगे कि जिसको है कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे, जिसको नहीं है, और हम सबको अल्लाह ताला इस तरह की बीमारियों से महफूज रखें। अब इसकी अगर हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ऑटो इम्यूनिटी में इसको हम शुमार करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑटो इम्यूनिटी नहीं जिस तरह के वजूद के एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह का है जिस तरह वजूद के अंदर एक निज़ाम है, पेगोसाइटोसिस निज़ाम है, दूसरा है साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं लिम्फोसाइट्स का एक हिस्सा है। अब अगर मैं बात कर लूँ इसका जो है पेगोसाइटोसिस का, इसका काम यह है कि ये बैक्टीरियाज को इनगल्प करता है, जो जिस तरह बीमारी पैदा करने वाले मादे हैं उसको खाता है और उसको खत्म करता है। ठीक है, सही। और ये टी सेल्स की जो मैंने बात की है, इसका काम यह है कि इनवेडर्स को, फोराइन बॉडीज को या जरासीम को किल करके उनको खत्म करना। ठीक है। अब यहाँ पर इस इम्यूनिटी में एक मसला आ जाता है। ठीक हो गया। ये वजूद के जो हेल्दी मेलानोसाइट्स हैं, यानी वो फैक्ट्रीज जो मेलानिन पैदा करती हैं, ठीक है, और मेलानिन बेसिकली स्किन को कलर देने के लिए है। ठीक है, सही। अब यही जो पेगोसाइटोसिस के जो हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं, ये क्या अपनी ड्यूटी ये छोड़ के वजूद के हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू करती हैं। ठीक है, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, वो एक प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है, और अब एक फैक्ट्री नहीं रहती तो प्रोडक्ट तो शॉर्ट होगा ना फिर मार्केट में अगर आप देखें। इसी तरीके से मेलानोसाइट्स जो हैं वजूद ही उसको किल कर रहा है और उसकी वजह से फिर मेलानिन की कमी आती है। ठीक है, और वही इस मेलानिन की कमी वजूद क्यों खत्म कर रहा होता है? ये एक
ایک اس طرح کا میکینزم ہے کہ جس کی مین وجہ معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی وجود بس اس کے خلاف ہو جاتا ہے. کچھ کازیٹیوز ہیں, اس پہ میں بات کر لوں گا, لیکن اسپیسیفک کازز کا معلوم نہیں ہے. کھانے پینے سے بھی ہو جاتا ہے, پتہ نہیں ایک بڑے عرصے سے ایک میتھ چلتی آ رہی ہے کہ مچھلی کے بعد آپ دودھ پی لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے, کیا یہ ہے, یہ واقعی یہ رومرز ہے اور میتھ ہے صرف؟ یہ سارے رومرز ہیں, اس کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو اس طرح کے مسئلوں کو پیدا کرتی ہیں. اگر آٹو امیون ڈیزیزز کی ہم بات کر لیں, جس طرح اب اگر ہم دیکھیں یہ جو کووڈ کے لیے ویکسینیشنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بہت سارے پیشنٹس کو جو ہے ڈیابٹیز کا مسئلہ ہوا ہے. بہت سارے پیشنٹس میں جو ہے کچھ کو الرجیز نہیں تھی, ان میں الرجیز کا مسئلہ آ گیا ہے. کچھ پیشنٹس میں انٹسٹائنل پرابلمز شروع ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار میں بات کر لوں اسٹیرائڈز جو ہیں جو ہم لیتے ہیں, اس کے استعمال سے کبھی کبھی وجود کے انٹرنل سسٹم میں مسئلہ آ جاتا ہے. یہ کچھ کازز ہیں اس کے, اور کچھ اس کے علاوہ میڈیکل کلینکل ریویو میں جو ہم دیکھتے ہیں کلینکل پریکٹس میں, تو یہ کازز ہیں. میڈیکل اس کے کچھ نون کازز نہیں بتاتے کہ اسپیسیفک ایک کاز کے بالکل اسی, لیکن یہ اس سے ملتے جلتے سارے جو ہے اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے برس کی بیماری, وٹیلیگو کی بیماری جو ہے وہ پیشنٹ کو ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ برس کی بیماری ہوتی کیوں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ ایک بندے کو ہوگی, کیا وہ ساری زندگی اسی بیماری سے رہے گا یا پھر اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ اصل میں ہم اکثر بات کرتے ہیں لا علاج بیماریوں کی, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی بیماریوں پر بات کروں. ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا بالکل علاج پاسبل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جب ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سب سے پہلے بیماری کا جو پھیلنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی سکن کے اوپر جس طرح وٹیلیگو کے جو ڈسکلریشن ہے اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں, جو ہائپومیلینوسس جو ان کو شروع ہو جاتا ہے ان کو سٹاپ کرتے ہیں. وہ سٹاپ کیسے ہوگا, پیشنٹ کس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ میری بیماری سٹاپ ہو گئی ہے, وہ پیچز نہیں بڑھتے, ٹھیک ہے, اور وہ پیچز تب نہیں بڑھتے جب وجود کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو خرابی آئی ہے وہ ٹھیک ہوگی, تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے پھیلنا رکتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر پیشنٹ جب میڈیسنز کھاتا ہے تو وہی پیچز جو ہے وہ کبھی ٹائم تو لے لیتے ہیں لیکن فلی ریکور ہو جاتے ہیں. اور کچھ پیشنٹس کا ایسا بھی ہے کہ ان کا ایک نارمل لیول جس طرح ہے اس پہ رک جاتا ہے, اس سے بڑھتا نہیں ہے. تو ہومیوپیتھیکلی اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور پیشنٹ اس میں کنٹرول رہتے ہیں. یہ ہے کہ ان کے وٹیلیگو کے جو پیشنٹس ہیں وہ کمپلیٹ لیکوڈرما میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے. وٹیلیگو میں یہ ہے کہ معمولی اسکن جو ہے وہ ڈسکلریٹ ہو جاتا ہے. لیکوڈرما میں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پورے اسکن سے جو میلانین کا جو کلر ہے, نارمل کلر, وہ کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کلینکل پریکٹس میں ہم نے جو دیکھے ہیں الحمدللہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ اس میں نہیں گیا کمپلیٹ, اور جو سٹارٹ کے پیچز ہیں وہ تو کور ہو جاتے ہیں میڈیسن سے. ٹھیک, صحیح. اچھا, اب اس میں ریکوری کتنی ہم ضرور پوچھیں گے, لیکن ہم آپ کو بتائیں, آپ ہمیں کال کریں 0514102251 پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ شوکت حسین بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی شوکت صاحب, کیسے ہیں آپ؟ شوکت صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. جی والیوم بند کر دیا. جی آپ بتائیے. ڈاکٹر صاحب سے یہ معلومات کرنی ہے کہ میرے 3 مہینے تقریباً پہلے معدے کی تکلیف ہوئی ہے نا کھانے پینے کی وجہ سے. ٹھیک, جی صحیح, بتائیے. آپ ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیے, ٹی وی سے مت سنیے. جی, میں نے جب بلیک چنے کھائے تھے گھر میں پکے ہوئے تھے نا, اچھا, تو اس کی وجہ سے مجھے 3-4 گھنٹے کے بعد شدید تکلیف ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے پھر وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے تھے, اس میں تھوڑا سا پرابلم آیا تھا. جی تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ معلومات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے کہا تھا نا, ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ تو میں نے نہیں کروایا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پتے کا اگر پرابلم آ رہا ہے تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کے علاوہ نا, اگر ٹیسٹ نہیں کروایا ابھی تک میں نے. ٹھیک ہے, اس طرح کر لیں. میری پیٹھ کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے وہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے.
ٹھیک چلے میں بات کرتا ہوں. ٹھیک, تھینک یو, بہت شکریہ. ٹی وی اسکرین کے سامنے آ جائیں, ہم آپ کو بالکل جواب دیتے ہیں. اور باقی لوگ جو ہمیں کال کریں پلیز جب آپ ہمیں کال ملائیں تو سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں یا ٹی وی سے دور ہو جائیں. ٹی وی سے سننے کی کوشش مت کیجیے ورنہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی. جی ڈاکٹر صاحب. وقتی طور پر ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر اگر فوڈ پوائزننگ ہو جائے یا کوئی خوراک ہے جو وجود اس کے صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کرتا, ایک دن یا 2 دن میں مسئلہ خود بھی کور ہو جاتا ہے. لیکن اگر بار بار جو ہے ایک خوراک سے وجود انٹالرنس جو ہے وہ شو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر پیشنٹس جو ہے ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے پتے کے جو پرابلمس ہیں, اس میں موسٹلی مسئلہ یہ آتا ہے کہ پتے میں سٹونز بنتے ہیں, ٹھیک ہے, گال بلیڈر سٹونز جو ہیں. جب ایک پیشنٹ کو پھر پتے کے مسئلہ ہو جائے تو اس سے بھی ان کی ڈائجیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. گیسز کا بننا, فوڈ کا انڈائجیشن ہونا, یا معدے میں درد, یا رائٹ سائڈ لیور کا جو ریجن ہے اس میں پیشنٹ کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے. کچھ اس طرح کے سمپٹمز جو ہیں پیشنٹس کو آتے ہیں. ٹھیک, مطلب یہ اتنی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے, اتنا مسئلہ. اوکے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نادیہ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. نادیہ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب میرا نا معدے کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے نا, مطلب پہلے بہت زیادہ ایشو تھا تو پھر میں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا تو میرا نا پتے میں پتھری آئی. اب میرا 2 ماہ ہوئے ہیں تو میں نے پتے میں نا آپریشن کروا دیا, پتھری نکلوا دیے, لیکن اس کے ساتھ مجھے نا بواسیر کا مسئلہ ہو گیا ہے. مطلب وہ آرام نہیں آ رہا اور معدے میں بھی بہت زیادہ مجھے اتنی گیس ہو جاتی ہے, میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی. مطلب جو سی چیز کھاتی ہوں مجھے گیس, اور اس سائڈ نا میرا لیفٹ سائڈ سن نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو میں جواب دیتا ہوں, خوراک کا بھی بتاتا ہوں, میڈیسنز کا بھی. تھینک یو. اسکرین کے سامنے آئے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پائلز جو ہے وہ یہ پتے کی پتھری کے آپریشن سے ہو جاتی ہے؟ بالکل, ابھی میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے مسئلہ. اصل میں جب ایک پیشنٹ کولیسیسٹیکٹومی کرتا ہے, یعنی وہ جب پتا نکلواتا ہے, اب یہ گال بلیڈر جو ہے یہ بائل کو سٹور کرتا ہے. ٹھیک. پھر جب ہم خوراک کرتے ہیں وہی بائل پھر انٹسٹائنل سسٹم میں آتا ہے. صحیح. اور آنتوں کی اندر جو ڈائجیشن پھر ہوتی ہے اس کو بہتر بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب پتا ریموو ہو جاتا ہے تو پھر فوڈ کا ہم جو خوراک لیتے ہیں, پروٹینز یا ہیوی فوڈ ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل آئلی فوڈ, تو ان کی جو ڈائجیشن ہے وہ تو پھر یہی گال بلیڈر جو ہے وہ اس کے لیے ایسڈز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے. اب پتا تو انہوں نے ریموو کر لیا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ کو انڈائجیشن کا مسئلہ رہتا ہے. اور پائلز کی جو یہ بات کر رہی ہے, کانسٹیپیشن پیشنٹ کو اکثر رہتی ہے. پھر کانسٹیپیشن کے بعد پیشنٹ کو جو ہے بواسیر کا مسئلہ اس میں ہو جاتا ہے. ایک دوائی کا ان کو بتاؤں گا, ایک دوائی نیٹرم فوس ہے. ٹھیک ہے. نیٹرم فوز 6 پوٹنسی میں آپ لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے, اور دوسری دوائی پلسٹیلا 30 پوٹنسی میں آپ لے لیں, اور پلسٹیلا کے صبح شام 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں, اور نیٹرم پاس صبح شام 4 گولیاں کھانے کے بعد. اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ بہتر رہیں گی. لیکن اگر ان کو مثال کے طور پر ڈائجیشن تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر یہ چاہتی ہیں کہ اپنے پائلز کا علاج کروائیں یا ہیمورائڈز کا علاج کروائیں, وہ اس طرح سے فون کال پر یا آن ایئر ٹریٹ نہیں کر سکتے. ان کی ہم پھر کورس دیتے ہیں پیشنٹس کو, اس میں علاج چلتا ہے. کچھ پیشنٹس مہینے میں کور ہو جاتے ہیں, کچھ پیشنٹس 6-7 منتھس میں کور ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں نے اسی پہ 2-3 باتیں پوچھنی ہیں, لیکن میں پہلے آپ کے واٹس ایپ نمبر بتا دوں. 030018989933 0315346445. ڈاکٹر صاحب کے رابطے کا نمبر ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ نمبر ہے, آپ نوٹ کر لیجئے. ویسے ہماری ٹی وی اسکرین پہ بھی فلیش ہو رہے ہیں, آپ اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے جو کلینک میں سٹاف ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا آپ نے کہاں آنا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں جمعے اور ہفتے کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, 1st فلور مال 9 پلازا G9 مرکز کراچی کمپنی میں. پیر, منگل اور بدھ کو پشاور میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور چکدرا جمعرات والے دن کلینک کرتے ہیں. ثوابی اسماعیلیہ میں اتوار کو ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں, آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں جو بھی نیئر بائی میں ہے. اور کیونکہ آپ تو ہیں قریب سے, اس لیے آپ اسلام آباد کلینک ڈاکٹر صاحب کے نیکسٹ ویک میں وزٹ کر لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پائلز کے بعد اکثر یہ ایشوز آتے ہیں, اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ پائل سے اپنا آپریٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپریٹ تک جانا چاہیے؟ کیونکہ آلٹرنیٹ میڈیسن میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا سوال بھی آ گیا میرے ذہن میں, وہ میں بھولنا چاہوں اس لیے پوچھ لیتی ہوں.
कुछ लोगों को यूटीआई इन्फेक्शंस भी होते हैं और अक्सर मैंने लोगों को ये सुना है कि जिनको यूटीआई इन्फेक्शन है उससे पाइल्स हो गया, क्या ये बातें लिंक्ड हैं या नहीं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का उसके साथ ज्यादा लिंक कोई नहीं है, उससे प्रॉब्लम्स नहीं बनते। लेकिन जिस तरह हम हेमोराइड्स की जो बात करेंगे, अभी आपने कहा कि सर्जरी की तरफ कोई भी केस हमारा नहीं गया। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज में उसके काजेस को हम ठीक करते हैं। ठीक है, उसमें होता यह है कि अंदर जो रगें हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं या वेरिकोस हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर जब पेशेंट स्टूल पास करता है वो अक्सर पेन की शिकायत करता है, या जब मसला ज़्यादा हो जाए उसके बाद ब्लीडिंग का मसला उनको होता है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं पेशेंट को। फिर जब उनको हम ट्रीट करते हैं मेडिसिन के थ्रू, उनका इलाज करते हैं, तो उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं रहता, ब्लीडिंग का मसला नहीं रहता, इवन वेरिकोस वेन्स की अपनी दवाइयाँ हैं वो हम खिलाते हैं पेशेंट्स को, तो उसके साथ साथ उनका मसला एक नेचुरल तरीके से वो फिर वापस दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। अब अगर हम सर्जरी की बात कर लें तो सर्जरी इसलिए नहीं करवानी चाहिए इसमें कि ये डिफरेंट सेल्स से बनी हुई है। ये ट्रैक जो है स्क्वामस सेल्स, इनके अपने ट्रैक के अंदर स्क्वामस सेल्स हैं और स्क्वामस सेल्स में कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी तरफ हम पेशेंट को कहते हैं कि आप पूरी कोशिश किया करें कि सर्जरी से पहले मेडिसिन पर अपना इलाज करवाया करें। जब मेडिसिन से एक बात रह जाती है तो फिर पेशेंट अगर सर्जरी की तरफ चला जाए तो वो फिर एक अलग बात है। मतलब अल्टरनेट मेडिसिन में इसका जो है वो इलाज है, इसलिए इलाज कराना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत आप सर्जरी की तरफ जाए। वक्त होता है जी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ दीजिएगा प्रोग्राम में। कम बैक एक दफा से फिर खुशामदीद कहेंगे उन तमाम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बहुत अरसा पहले से काफ़ी अरसा हमने सीपी चाइल्ड के बच्चों पे प्रोग्राम किया और उसके बहुत सारे हमने देखा कि रिकवर भी हुए बच्चे और उसके हम बड़े अच्छे जो है वो रिकवरी चांसेस देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ना कुछ बच्चों को फिट्स भी आते हैं, उसकी वजह क्या है? फिट्स के डिफरेंट काजेस हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को जब बुखार हो जाए मिसाल के तौर पर और उस बुखार को फिर कंट्रोल ना किया जाए टाइम पर, ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट मेनिंजाइटिस में चला जाता है और उस मेनिंजाइटिस की वजह से पेशेंट्स को फिर फिट्स के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको दिमाग तो उनका वैसे भी कमज़ोर होता है, अंडर डेवलप्ड होता है उनका, मतलब जैसे सीपी चाइल्ड बच्चे, बिल्कुल सीपी चाइल्ड्स के जो बच्चे हैं, तो अक्सर औकात अगर ये काज ना भी हो तो अंडर डेवलपमेंट की वजह से भी पेशेंट्स को जो है फिट्स का मसला हो सकता है। लेकिन सिर्फ बच्चों में नहीं, ये प्रॉब्लम्स बड़ों में भी आ सकते हैं। एपिलेप्सी की अगर हम बात कर लें तो वो बड़ों में जो है ट्रामेटिक भी है, ट्रामा की वजह से भी है, फैमिली हिस्ट्री में इसमें जो है वो भी काउंट करते हैं हम। और इसी तरीके से अगर एक पेशेंट को मिसाल के तौर पर ब्रेन में कोई न्यूप्लाज्म का मसला हो जाए या अगर उनका कहीं रग बंद हो जाए या उसमें से अगर कहीं ट्यूमर पैदा हो जाए, तो ये कुछ इस तरह के काजेस हैं जो कि एक पेशेंट को एपिलेप्सी की तरफ या उनको सीजर्स की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। कुछ पेशेंट्स को हम में सीजर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है ग्रीप की वजह से या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से भी कुछ लोग जो है वो सीजर्स का शिकार हो जाते हैं। और फिर उस सीजर्स की दवाइयाँ खाते खाते जो है वो अक्सर औकात हमने देखा है कि एपिवाल या टिग्राल या इस तरह की दवाइयों पर जब डॉक्टर उनको रखते हैं तो उनका एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है कि उस तक आपने वो दवाई इस्तेमाल करनी है, 6 मंथ्स तक, 1 महीने तक। लेकिन उसके प्रोलॉन्ग यूज के साथ, उसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के साथ जो है फिर पेशेंट जो है एक सीजर का पेशेंट नहीं रहता, जबकि वो एक एपिलेप्सी का बीमार जो है वो परमानेंटली बन जाता है। और उनको फिर मुकम्मल तौर पर जब वो मेडिसिन नहीं लेता तो उनको ठीक ठाक दौरे पर पड़ते हैं और उनको झटका और इस तरह के मिर्गी के दौरे पर आते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब का एक पैकेज है, इसमें हम चाहते हैं कि वो पैकेज भी साथ में देखें ताकि हमें पता चले कि जो हम बात करें वो हम आपको दिखा भी सकेंगे डॉक्टर साहब के जो पेशेंट हैं उनकी रिकवरी जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है। ये डिले माइलस्टोन का बच्चा था, लेट चला था, ठीक है। इसी तरीके से रोजमर्रा रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज इनकी होती थी उसमें ये लेट अपना रिस्पॉन्स देता था। आज माशाल्लाह ये वो डिले माइलस्टोन का बच्चा नहीं रहा, माशाल्लाह ये ठीक हो गया है। लेकिन फिट्स की जब हम बात करते हैं, सीजर्स की जब हम बात करते हैं या एपिलेप्सी की जब हम बात करते हैं, सीजर्स वो झटके बच्चों को पड़ते हैं जो किसी खास वक्त के लिए होते हैं और मेडिसिन के साथ
बहुत कम अरसे में ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। एपिलेप्सी ये दिमाग की वो बीमारी है, न्यूरोनल वो डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फिर पेशेंट को लाइफ टाइम अक्सर दवाइयों पर रखा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात होती है, कुछ पेशेंट्स इस तरह होते हैं कि वो सीजर्स के बीमार होते हैं और वो सीजर्स के लिए सारी जिंदगी दवाइयां खाते हैं। यहां पर इस बच्चे की स्टोरी भी कुछ इस तरह से है। फिर ये हमारे पास आए, मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया। ये इस पूरे साल में 31 तारीख को ये आए थे, 3 महीने यानी 31/3/2023, यानी इस साल में ये 3rd मंथ में हमारे पास आए थे। और इस पूरे साल में 3 मरतबा इस बच्चे ने हमारे क्लिनिक से दवाई खाई है। और उस 3 महीने में, यानी ये 3 महीने का कोर्स जो है ये भी रेगुलर नहीं हुआ। 3 मंथ्स बाद दवाई ली, 2 महीने बाद दवाई ली और वो खिलाई। इसी तरीके से इसका इलाज हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द स्टार्ट जब मेडिसिन शुरू किए हैं, इन्होंने कोई भी एंटी एपिलेप्टिक दवाई नहीं खाई और इनके जो सीजर्स या इनके जो झटके थे वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुके हैं। मोहम्मद जावेद के वालिद भी हमारे पास मौजूद है, मोमिन खान, इनसे भी जानते हैं कि ये आप लोगों के साथ क्या शेयर करते हैं। मोमिन खान जी, ये पहले जब एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों पर था और आपने दवाइयां बंद की और फिर हमने ये मेडिसिन शुरू किए इनके लिए, इस दौरान इनको कोई मसला बना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी साल हो गए, इसको कोई झटका नहीं आया और अभी तकरीबन इस दवाइयों से काफी फर्क पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है। ज़हनी तवज्जो जो है ना वो अभी ऐसे आगे बढ़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ा है। बस मेरे खुद कमजोरी की वजह से जो मैंने महीने बाद आपने कहा था खिलाना है, 3 2 4 महीने के बाद मैं लाता हूँ, ये मेरा खुद कमजोरी है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ा है। काफी फर्क पड़ा है। और इस साल में आप लोगों ने एपिलेप्सी की जिस तरह एपीवाल, टिग्राल, सीजोनिल कोई दवाई खिलाई है आपने? नहीं, सिर्फ यही दवाई यूज कर रहे बस। आप मुतमईन है इलाज से? आपसे जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, व्यूअर्स को अगर कुछ बताना चाहें एपिलेप्सी के हवाले से या दिमागी कमजोरियों के हवाले से कोई मैसेज कि आया आप लोग इलाज की तरफ आ सकते हैं, ये काबिल इलाज है बीमारियां या नहीं, अगर इसके मुताबिक आप कोई मैसेज देना चाहें और या चाहते हैं तो ये कैमरा है, आप इसमें बता सकते हैं। मैसेज यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को तो काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसे अक्सर लोग मिर्गी कहते हैं। हमने खुद मिर्गी समझी थी, लेकिन ये दिमागी कमजोरी होता है। और यहाँ से दवाई जब शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह भी काफी फर्क पड़ा है। बच्चा स्कूल भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा मामूली मसला करेगा वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन झटका अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक जी, अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बच्चा तो काफी बेहतर हो गया और अब तो बच्चा जो है वो हमें बिल्कुल स्टेबल नजर आ रहा था, स्टेबल खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब उसे चलना भी शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज बताएं, क्या ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं और ये बच्चे जो होते हैं, क्या ये प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से भी ऐसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऑटिज्म और जो है सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट या डिले माइलस्टोन, ये तीनों जो है डिफरेंट कैटेगरी में वो हम इसको काउंट करते हैं। अब आर्टिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो तो हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसमें भी दिमागी कमजोरी होती है, लेकिन वो अपने मोमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो आई कांटेक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्स नहीं देते, और जब वो चलते भी हैं इंतहाई हाइपर होते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो शाउटिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा बाइटिंग और इस तरह के हरकतें करते हैं, जिससे टोटली वो एबनॉर्मल लगता है। अब सीपी की बात जो हम करते हैं, तो सीपी में तो डिफरेंट उसकी जो है कोऑर्डिनेशन, आप मूवमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, आप बैठ नहीं सकता, आप चल नहीं सकता, इवन वो खाना नहीं खा सकता, इलाज है। लेकिन ये जो हमने स्टोरी शेयर की है, ये डिले माइलस्टोन का बच्चा था। जिस तरह बच्चे जो है वो मतलब रोते नहीं है, डिले फर्स्ट ट्राई की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, उसकी वजह से दिमाग के कुछ रगें या कुछ हिस्से वो कमज़ोर रह जाते हैं। इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, इनका लेट चलना, लेट बोलना, ठीक है। इसी तरीके ऐसे बच्चे जो हैं फिर स्कूल में भी जब वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, स्टडीज़ में भी वो वीक होते हैं, वो जो है उनकी लर्निंग पावर जो है वो भी इस तरह से नहीं होती। ये सारी चीज़ें फिर हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं और ये सारी चीज़ें उसके साथ कवर होती हैं, ठीक है। ये बच्चा एपिलेप्टिक भी था और ये डिले माइलस्टोन का भी पेशेंट था, यानी चलने में भी इसको दुश्वारी होती थी, चल पर भी नहीं सकता था, और रिस्पॉन्स देना उसमें भी ये इंतहाई स्लो था,
تو اس کی جو ہے یہ ساری چیزیں میڈیسن سے کور ہوئی ہیں. اور میں نے ویڈیو میں بتا دیا اگر یہ ریگولر آتا ہر منتھ یہ میڈیسنز کرتا اور یہ سال انہوں نے میڈیسنز برابر کی ہوتی, میں آپ کو بتا دوں کوئی کمی کمزوری اس میں نہ رہتی ابھی. لیکن یہ جو معمولی وہ بتا رہا تھا کہ ابھی آہستہ آہستہ اس میں چینجز آ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ میڈیسنز کنٹینیوٹی اس طرح سے نہیں رہی. مطلب پیرنٹس کی اپنی غفلت نا, یہ اگر آپ نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرا دیا اپنے بچوں کا تو پلیز, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ قوم کا مستقبل بھی ہیں, تو پلیز بچوں پہ بہت فوکس کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں فیاض بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں ڈاکٹر ذوالقرنین خان صاحب سے بات کرنی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ پروگرام بھی اچھا ہے اور آپ کا شکریہ کہ اتنا قیمتی ٹائم آپ نکال کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم کوئی مشورہ بھی آپ سے لے لیتے ہیں. میری مسز کا تھائرائڈ کا ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی 39 ایج ہے اور کافی سارے اس طرح کے وہ اثار ان کے بیک کی طرف ہیں تھائرائڈ کے, تو ڈاکٹر نے تو آپریشن بتایا ہے, تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ اور تائرائڈ کون سا تائرائڈ ہے؟ ان کو اس کے اپنے ٹائپس ہیں. کچھ لوگوں کو گلے میں گائٹر بن جاتا ہے, جس طرح گلا سوج جاتا ہے ان کا. جی جی اسی طرح جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے گائٹر, اس پہ میں بات کرتا ہوں. اور سرجری سے پہلے میڈیسنز ان کی آپ شروع کریں, اس طرح کے کیسز ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ اسکرین کے سامنے آئے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گائٹر تو بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا, لیکن اب تو آپریٹ بھی کرایا. گائٹر تو کافی حد تک لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے پیشنٹ ہیں. بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے گائٹر؟ پیشنٹس میں تائرائڈ کا خراب ہونا, آیوڈین کی کمی کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر کازز میں جائیں گے تو پھر بہت سارے کازز ہیں, بہت سارے وجوہات ہیں. کبھی کبھار شیہن سنڈروم کی میں بات کرتا ہوں, جب پوسٹ ڈیلیوری کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بلڈ ضائع ہو جاتا ہے, پیچیوٹری گلینڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور وہ کسی نہ کسی گلینڈ کو افیکٹ کرتا ہے. وہ بھی ایک کاز ہے, لیکن وہ پیشنٹس ریئر ہیں. ٹھیک ہے, اکثر اوقات ہم نے آیوڈین کی کمی کی وجہ سے تائرائڈ کو خراب ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ گائٹر کا مسئلہ جو ہے, اس میں ہائپو تائرائڈزم کی بیماری ہوتی ہے پیشنٹ کو. تائرائڈ جو ہے انڈر وہ اپنا جو کام جو ہے وہ سلو کر دیتا ہے, اور وہ جو میٹابولزم کے جتنے ان کے ہارمونز پیدا کرتا ہے وہ انتہائی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ جو ہے اوبیسٹی کا بھی شکار رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کا جو گائٹر ہے یا ان کا جو گلا ہے یا ان کا تائرائڈ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سوج جاتا ہے. اب پیشنٹس کو پھر یا تائروکسین کی دوائی دیتے ہیں یا ان کو جو ہے نیومرکزول اپنے ٹائپ کے مطابق جو بھی قسم کی بیماری ہوگی پیشنٹ کو, تو اس طرح کی دوائی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر لوں, تائروکسین پر یا نیومرکزول پر جو ہے پیشنٹ کو لائف ٹائم کے لیے تو نہیں رکھا جا سکتا نا. یا اگر ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر گائٹر ان کو ہو گیا ہے اور ان کا گلا سوچتا ہے تو ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا. پھر پیشنٹ کو مسئلے یہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ڈسپیجیا کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا نگلنے میں ان کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, دشواری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, رات کو وہ جو ہے ڈسپیجیا کے شکار, اور نہیں رات کو ان کے سانس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں, پھر بیٹھ کے جو ہے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو, اس طریقے سے اور بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. تو گائٹر کی بات اگر میں کر لوں, وداؤٹ سرجری میڈیسنز پر میں نے بہت سارے پیشنٹس جو ہے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور میرے سارے کیسز جو ہیں گائٹر کے الحمدللہ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں بن رہا ان کے لیے. اچھا زبردست, کہ مطلب اس کا بھی آپ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کرا سکتے ہیں. ویسے ہم پروگرام میں بتا چکے ہیں اسلام آباد زیادہ دور نہیں, آپ اسلام آباد وزٹ کریں اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ اپنی مسز کا ٹریٹمنٹ کرا لیں. جمعے اور ہفتے کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, G9 مرکز کراچی کمپنی میں. پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب پشاور میں ہوتے ہیں, جمعرات کو چکدارا اور ثوابی اسماعیلیہ میں اتوار کو ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 030018898933 0315464455. ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ رابطے کا نمبر ہے, اور ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0514102251 جس پہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم واپس آتے ہیں دوبارہ اپنی اس بیماری پہ جس پہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ برس کی بیماری. اچھا, اب ہم نے برس کے حوالے سے تو ایک کال لے لوں, پھر میں برس پہ باقی ڈیٹیلز بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام.
भाई डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम कर्नल सलीम है। जी कर्नल साहब कीजिए। हाँ जी फरमाइए, क्या मसला है आपको? हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जो कर्नल सलीम खबरकुम पे खबरना उर्दू के खबर को बख्तो के उर्दू के खरीदा टोल गोरी का ना उर्दू पेशेंट तीनों लग खास सरबजी। मैं कर्नल सलीम बोल रहा हूँ पेशावर से। जी जी डॉक्टर साहब ये बताइए, जो एसिड पॉज और चाइना है ये क्या चीज है? क्या किसी ने बताया अच्छी जो दवाई है ये? एसिड फोज और चाइना जो है दोनों डिफरेंट दवाइयां हैं, वीकनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं और न्यूरोनल वीकनेस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, वर्टिगो चक्कर के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और दूसरी बात यह है कि होम्यो मेडिसिन का पेशेंट को देखना पड़ता है, एक पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है कि आया उसमें चाइना या एसिड फोज के सिम्टम्स हैं भी या नहीं, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां इस्तेमाल नहीं होती कि सिर्फ दवाई के नाम पर आप एक दवाई जो है सारे पेशेंट से इस्तेमाल करेंगे। होम्योपैथिक तरीके इलाज में इस तरह नहीं होता, डिफरेंट पेशेंट्स या डिफरेंट पर्सनालिटीज की डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, ठीक है। अच्छा। तो नॉर्मली मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ। जी एक और डॉक्टर साहब आते हैं, वो भी होम्योपैथिक के प्रॉब्ली डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या जो जवान है, उसमें ताकत आता है और उसमें पता नहीं क्या हो जाता है। क्या मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा इसमें क्या वाकई ये इस किस्म की चीज है या वैसी जनरल मेडिसिन है? मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हम आपको जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो बड़ी शुक्रिया आपका, आपने फौरन कह दिया उर्दू में बात करें, वरना मैं फौरन आपकी तरफ देख कहती हूँ डॉक्टर साहब टाइटल। असल में यहाँ पर हमारे बैठने का मकसद ये नहीं है कि बस हम यहाँ पर आते हैं और इसके ज़रिए हमारा सिस्टम चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जब बैठते हैं, ये अपना जो मेरा फील्ड है होम्योपैथी का जो फील्ड है, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है, ताकि हर घर तक ये बात पहुँच जाए कि एक इस तरह का इलाज मौजूद है कि जिस पर लोग सर्जरी से बच सकते हैं, ठीक, जिस पर लोग मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं और जिस पर लोग इस तरह की दवाइयों से महफूज हो सकते हैं कि जिसके लोगों को साइड इफेक्ट्स की वजह से दूसरी बीमारियां लगती हैं। सही, सही। ये बैठने का मकसद है हमारा, इसलिए मैंने कहा कि सारे सुन रहे हैं तो उर्दू में वो बात सबको समझ आ जाए तो बेहतर होगा। सही। एसिड फोज और चाइना की ये बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद जवाब दे देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है। वक्त होता है जी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है। जी वेलकम बैक एक दफा से फिर। डॉक्टर साहब, जो हम अभी ब्रेक से पहले जवाब देने लगे थे, अब वो जवाब दे देंगे। बेसिकली ये मेडिसिन किस लिए यूज होती है? वीकनेस, चाइना ऑफ जो है पेशेंट के वीकनेस को कवर करता है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है एपिटाइट को बढ़ाता है। एक पेशेंट को मिसाल के तौर पर भूख नहीं लगती, ठीक है, वो खाना सही तरीके से नहीं खाता, तो चाइना ऑफ दवाई जो है इसके इस्तेमाल से जब पेशेंट सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीते हैं रोज़ाना, तो इससे भूख लगना जो है वो शुरू हो जाता है और इंसान सही खाता है तो वीकनेस भी ख़त्म हो जाती है। एसिड फोज तो एक बहुत बड़ी दवाई है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड जो है शुगर में हम चलाते हैं, वो पेशेंट मिसाल के तौर पर जो डायशूरिया के शिकार होते हैं, जिनको बार बार यूरिनेशन का मसला होता है या उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत रहती है, उसमें भी काम करता है एसिड फोज। चक्कर में भी काम करता है और बहुत सारे डिप्रेशन में भी मैं चलाता हूँ लेकिन पेशेंट टू पेशेंट हम मेडिसिन बता सकते हैं, हर पेशेंट इस तरह की दवाइयों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात शुरू की थी बर्ड्स की बीमारी से, अब आप मुझे ये बताएं कि उसका कोई ट्रीटमेंट है या फिर डॉक्टर जो स्किन के ऊपर आपको क्रीम्स लगाने को दे देते हैं, डिफरेंट टाइप क्रीम सीरम्स के, बस ये यूज करें या फिर यही इसका इलाज है? हर डॉक्टर कोशिश करता है कि उसका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन स्टार्ट में जो मैं मैकेनिज्म पे मैंने जो बात की थी कि इम्यून सिस्टम जो है वो इसके ख़िलाफ़ हो जाता है, मेलानिन के ख़िलाफ़ हो जाता है, कभी कभी होता है, कभी ऐसे भी होता है कि मेलानोसाइट्स जो है, अब ये काम किस तरह करते हैं, सन के रेजेस इस पर पड़ते हैं और ये मेलानिन को पैदा करता है और वजूद को रंग देता है। तो जब एक पेशेंट को मिसाल के तौर पर ऑटो इम्यून का मसला हो जाए और हम मेडिसिन देते हैं, तो अगर एक खुराक से वो मसला ठीक हो गया तो पेशेंट खुद ब खुद रिकवर होता जाएगा, ठीक है। अब अगर जिस तरह सन के रेजेस जो पड़ते हैं और मेलानोसाइट्स में मसला आ गया है
وہ मेलानिन पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उसकी फिर अपनी मेडिसिन होती हैं, वो हम चलाते हैं, ठीक है। अब ये दवाइयाँ जो हम देते हैं, इससे पेशेंट के जो है अब मेलानिन बनना शुरू हो जाता है। जब मेलानिन बनता है तो फिर विटिलिगो और बर्स की बीमारी तो रहती नहीं है, ठीक है। असल सिस्टम तो सारा मेलानिन न बनने की वजह से ये बीमारी आती है। अब टॉपिकल दवाइयाँ इस तरह की है कि वो टॉपिकल सारी दवाइयाँ वो स्टीरॉइड्स की होती हैं, पेशेंट को वक्ती तौर पर वो रिकवर या उनका कलर को ठीक कर सकता है, बट वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। मेडिसिन जब हम देते हैं तो बिल्कुल हमने केसेस देखे हैं कि कम टाइम में ठीक हुए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि उनको हमने कहा है कि आपने जी 2 साल तक दवाइयों पे रखेंगे आपको। ऐसे केसेस भी हैं लिकोडर्मा के कि आपने कहते हैं कि आपने सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है, स्किन इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। स्किन का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि ये कलर देता है वजूद को, ये हर ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है, बोन्स की, ठीक है। इसी तरीके से किडनीज जो है, लीवर और डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं इंटरनल। अब अगर एक इंसान का स्किन हेल्दी नहीं रहेगा तो वो पेशेंट भी हेल्दी नहीं रहेगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी हेल्दी नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो हैं, इसमें ऐसे रेस हैं जब एक स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है तो स्किन की बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर उसमें मेलानिन कम है तो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से पेशेंट को स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए फिर हम पेशेंट को कहते हैं, जब एक लिकोडर्मा का पेशेंट होता है उनको हम कहते हैं कि आपने सारी जिंदगी दवाई का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपके अंदरूनी ऑर्गन्स हेल्दी रहें और आप एक सीरियस बीमारी से आप बचे जो है वो आप रहें। तो केसेस जल्दी भी ठीक हो जाते हैं और टाइम भी लेते हैं, बट ये है कि क्योरेबल है, इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका इलाज है। अब हम ये कह सकते हैं कि 100% 100% नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि केसेस ऐसे भी हैं जो नहीं भी ठीक होते, ठीक है। कोशिश करते हैं ऐसे केसेस में आप लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर करूंगा कि वो ठीक हुए हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि मैं उनको कहता हूं कि अपने सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी होगी, कि आपका मसला सिर्फ कंट्रोल रहे, आपके लिए इतना भी काफी है, ठीक है। तो 100% नहीं है, बट ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है। और ये कंट्रोल मतलब कि हो सकता है, कंट्रोल करने की जो बात है वो तो 100% इसकी श्योरिटी है कि कंट्रोल रहेगा, ठीक है। जी। कंट्रोल ये होता है कि रुक जाता है या कम होना शुरू हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है। उसकी जो डिस्कलरेशन जो है वो बढ़ता नहीं है, जहां पर है, जिस तरह एक पेशेंट के फिंगर्स पर है तो उसके पूरे हाथ में वो बीमारी नहीं फैलेगी, सिर्फ फिंगर्स तक ही महदूद रहेगी, मतलब कि वहीं पे उसका कंट्रोल हो जाएगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब केसेस हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि केसेस हैं कि कंप्लीट ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी अपनी बॉडी के सिस्टम पे फिर होता है कि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो कितना उसको वो करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और इस तरह के लोग कितने अरसे में इनकी मतलब कि ट्रीटमेंट कितने अरसे चलता है? मतलब 2-4 महीने में जल्दी से वो रुक जाता है या रुकने का भी? इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस में 15 डेज में भी, 1 मंथ में भी कवर हो जाता है। क्रॉनिक मसला है तो 6-7 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक। और अगर ज्यादा है तो साल भी टाइम लग सकता है इसमें, ठीक। मतलब साल भी और 5-6 महीने में भी लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा जिनका बढ़ के सर की तरफ भी जा रहा होता है, सर के पैचेस भी होते हैं उनके, बिल्कुल बिल्कुल, कि आंखों पे भी होता है, सर पे भी होता है, फेस पे भी होता है। तो जो सर के पैचेस होते हैं उनका क्या होता है? मेलानिन है ना, अगर इंसान के बालों को नहीं मिल रहा तो वो भी उसके साथ वाइट हो जाएंगे कम्प्लीटली। जहां पर उसकी कमी आएगी वहां पर उसका रंग जो है वो खराब होगा, उसका रंग खत्म होता जाएगा, ठीक। मोस्टली लोगों के हमने देखा है कि कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि उनके सारे सर के बाल ही जो है वो सफेद हुए हुए होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और फेस जो है वो उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे अक्सर हमने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा पूरी बॉडी जिनकी सफेद हो चुकी होती है, तो फिर इनका मतलब है कि उनका कंट्रोल नहीं हुआ उनका, फिर तो बिल्कुल, क्योंकि मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनको मेडिसिन नहीं मिले, ठीक। यानी जब स्टार्ट में एक बीमारी हुई है उनको दवाइयाँ नहीं मिले कि वो कंट्रोल हो जाए, तो वही फैक्टरीज जो मेलानिन को पैदा करती हैं वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की शिकार हो चुकी हैं या वो कंप्लीट डीएक्टिव हो चुके हैं, तो फिर तो मेलानिन बनेगा ही नहीं। फिर कंप्लीट पेशेंट का जो स्किन है उससे मेलानिन सारे खत्म हो जाते हैं, उससे मतलब कि पेशेंट जो है वो रिकवर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल, फिर उसमें नहीं हो सकते। ठीक ठीक। हम आपको लास्ट में फिर बताते चले कि आप हमें डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब से आप अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट लग सकते हैं। नंबर है 0300 1898933 0315346445 पे आप डॉक्टर साहब को राब्ता करते हैं
اور وہاں پر آپ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ کلینک کے لوکیشن لے سکتے ہیں, وہاں پر اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں, کیونکہ رپورٹس بھیجیں گے تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنے عرصے کی میڈیسن جو ہے وہ کھانی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جمعے اور ہفتے کو اسلام آباد میں کلینک کرتے ہیں, G9 مرکز کراچی کمپنی میں, پیر منگل اور بدھ کو ڈاکٹر صاحب پشاور میں ہوتے ہیں, جمعرات کو ڈاکٹر صاحب چکترا میں ہوتے ہیں, اور ثوابی اسماعیلیہ میں ڈاکٹر صاحب اتوار کو کلینک کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں, پروگرام کے اینڈ میں جیسے ہم نے CP چائلڈ کے حوالے سے بات کی تھی تو مجھے ذہن میں آئی, میں نے کہا دوبارہ پوچھ لوں کہ جو مرگی کے دورے کی بات ہو رہی تھی, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا, میں بھول گئی کہ مرگی کے دورے بھی جو ہے وہ CP چائلڈز میں ہوتے ہیں. CP چائلڈز میں ہوتے ہیں بالکل. اور مرگی ایک الگ بیماری نہیں ہوتی؟ مرگی اصل میں یہ ہے کہ دونوں ایک طریقے سے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر, ان کو ایک فٹس یا ایک جھٹکا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ایک ٹائم پر پڑا ہے یا مہینے میں 1-2 مرتبہ ہوا ہے ان کو مسئلہ اور پھر سے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سیزرز کہتے ہیں. اور وہی پھر جب اب نارمل الیکٹریکل امپلسز برین سے کنٹینیوسلی ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک خاص ٹائم پر وہ ریلیز ہوتے ہیں اور دماغ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو پھر اس کو ہم ایپیلیپسی مرگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک لائف ٹائم کے لیے پھر چیزیں چلتی ہیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ پیشنٹ کو لائف ٹائم دوائیوں پہ رکھا جاتا ہے. تو ایپیلیپسی کا جو ہے وہ پرولانگ ٹائم کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے, اور سیزرز کبھی کبھی 2-3 خوراکوں سے بھی کمپلیٹلی یہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو برس کی بیماری ہے کیا یہ جینیٹک ہوتی؟ اور جینز میں کبھی کبھی یعنی ریئر, میڈیکل سائنس ایک وجہ اس کی بتاتی ہے کہ جینز میں ایک مسئلہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, بٹ یہ ریئر ہے. ٹھیک ہے, مطلب جینز پہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ مطلب یہ ٹریول کرتی ہے جیسے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, کنٹیجیس ڈیزیزز تو الگ ہوتی ہیں, ایک سے دوسرے کو لگنے والی وہ کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی ہیں. یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے, جس طرح سکن ٹو سکن کانٹیکٹ جب ہوتا ہے. دیکھا نا ہم نے کوئی سکن کی بیماری کسی ایک کو ہوتی ہے وہ دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. نہیں, وہ نہیں ہوتے. اکثر اوقات فنگل انفیکشن اور یا اس طرح کے وائرل انفیکشنز وغیرہ یہ اکثر کنٹیجیس ہوتی ہیں, ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں. ہر بیماری جو ہے ویٹیلیگو یا دوسری سکن کی بیماریاں وہ اکثر یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فنگس انفیکشن کی بات کی, اکثر ہم نے لوگوں کو سردیوں میں فنگس انفیکشن جو ہے وہ ان کے فنگرز میں دیکھا ہے. جب لوگ وضو کرتے ہیں تو اکثر اس بات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ فنگس انفیکشن ہے ہمیں. وہ فٹ راٹس ہیں. جی فٹ راٹس بالکل. اس کا گریپائٹس ایک دوائی ہے اس کی, فٹ راٹس کی. گریپائٹس ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو, کہتے ہیں کہ آپ روزانہ اس کا ایک 5 قطرے یا 3 قطرے آپ روزانہ اس کا استعمال کرتے رہیں, تو گریپائٹس کے 4-5 خوراکوں سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور ان کو وہ انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمیں کال کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.